So hello guys, magabi kanyo guys no. Mao ni among kuha guys sa among Portuguese gabi, Portuguese video gabi guys no. Sa among pagpanagat kauban namo silang bay usto. So salamat kay Ginoo sa imong gihatag nga blessing kanamo no. So kaning among paghago sa among pagpanagat diri sa baybayon diri sa barangay Taytay El Salvador. So gitagaan gitag panud-an sa Ginoo no. Na naata diri ron nagtambaya kay tungod lagi mingaw kay atong mga discarter mga pamiyahe ani. So naatay kalingawan yapon dito sa baybay dito sa akong amigo si Lambay na pinaka paggiitang mananagat diri sa baybay. So mao ni tirada ron guys. So mao ni among kuha guys, kitong, pasayan, gisaw. So salamat kay Ginoo sa imong mga blessing nga gihatag namo no. So di gyud basta-basta ni basta kami na maguban okay kayo. So kay kani nga oras guys, paingon na ni sa kabuntagon, alauna na ni kapin. So kay dusla man kayo kaning saktom kita sa kagutom ni kay mo lagi nagatagikan. So magsabaw ta ni ron guys, sabaw tinula. So ang uban na ni atong pritohon padala nato sa mga trabaho, magtrabaho ug mag-eskwela. Ay namon ni estudyante ni siya akong amigo. Siya porte mo gitang lamia basta kita poy mo luto porte mo lamia gud. Bisag ngon ani pinobre nga luto gyud lami mo gid ipod. Basta-basta. So mao ni atong tulahon guys oh. Kanero. Oh, porting labasa, porting lamia sa isda. Sos, wa pa gyud naluto ulam na. Naman na nga hulat-hulatin nyo kay mga untas. Taratanawa sa inyo video mitras nga kamulo patan limpyo. Kay kao na ubani mi sa pagpagkaon karon. So to na porting mo limpyo ha. Yan natin pasayan di adobohon na to. Ay nukos mga gagmay. So, sos porting yung lamia sa sudan guys. So mao man po niya akong gibilin nga ipalutpot yang uban na ni baligya. So Lord, salamat kay sa imong gihatag nga blessing no. So mao gini ato ang mga pangandoy sa itong ginabuhi nga gitagaan tag mga ayong pagkaon. Laban lang kita sa patas, mo trabaho lang kitang maayong trabaho di ilang kita mosulod ang mga way ayong nga trabaho. So tagaan kitag blessing sa Ginoo. Sa pagbahalang pinobre ra nato. Basta kay sus, kalami kay ning isda oh, tanaw gabukal-bukal oh. Portim gini lamia din basta-basta. Oh. Unya ato sa ning lutuon ug mayo ug mga utak uban ni yung pagmaon no naraw porte mo ginilamiya to na sukan na aso-aso porte mo ginilamiya gyud no. So sa Ginoo salamat kaayo no sa imong mga gihatag nga blessing ug pagkaon diri sa mga pamuyo karong mga panahon na naa diri sa balay ni Lambay nga sinas. So porte mo ginilamiya ni nya porte mo ginamo amigo hapon ani di basta-basta ni okay kayo. So mga unta uban ni yung pagpangaon mga unta. So mo to pagkabuntag guys. So kay kuan lagi natay palutpot nga gibilin nga atong bularon. So taraw na tanawa mao ni atong gibulad guys porte gining lamia di gyud magbasta-basta basta natas bye-bye mo diskarte lang ta okay kayo wagi problema naagyoy sudan. So bahalag tapulan ta basta kay naatay sudan. Okay kayo. So salamat kayo no. So tartanawan lang yung mga video kay nahumanan mo tagpan niya nahumanan tagpan. So okay kayo mo ni akong ginluan no. Porte mo gidugayan ako na hinluan ni. Hindi mo gini basta-basta kay bisa utan-utanan na namon ni porte ni lamia. No. Tanawan kay nauga naman. Porte mo lamia. Sos mantika lay kulang ani. O kanon porte ni lamia. So salamat kayo sa inyong mga suporta guys. So another videos tangin ninyo kay balik na sa mi unyas dagat. So tabangin mi ninyo sa muang panarbaho pagkuan aning nasdagat. So ang Ginoo ra gyud mo igo ug hatag kanato ang tanan. So stampit lang kita sa Ginoo no kung unsay atong pangayoon. So kung unsay yang hatag mao ra gyud pud ato ang dadon sa ato ang tagtag sa nga panginabuhi. So for today's video guys, thank you for watching sa inyong tanan ug isa tong mananaw. So kisa pa shoutout, so dili sa ta magpa shoutout kay okay kayo og birada.